Merit tabik basah ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban lemai sarito hari 6 13 hari bulan 5 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak patut diangkat ke ngenak mayuh bengkah reta pengerja menua Pulau Borneo dikena ngangkat ke Sarawaknya di induk negeri maju dalam pengawak dagang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ketuk berguna bendar dikena nentu ke Sarawak mega oleh mansang nyerumbak pemansang induk negeri menua ba Indonesia. Nya alai dikena nyukung julok tuk Sarawak dekat ngemansang ke infrastruktur kebaru. Yang kawam ngemesai ke Palan Convention Sarawak lalu dekat muka Palan Baru Convention Miri. Klaim pahari numbuh ke company penerbai bilon Kedai Rempu dikena nambah ke perengka pengangkut datai ngagai menua tuk. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk buat pengerami Malam Anugerah Anak Sarawak ke-10 2023 di Kuching. Buat pengerami tuk bisik 9 bengkah anugerah di Suak yang kawam buat pemanah pengawak dagang, media ngau mega industri dagang temuai. Awam keterubah renggat kedua Konsil Negeri Dun Sarawak ke-19 dekat diatur dalam kandang 8 hari ianya berengkah hari 1 minggu baru ngagai 24 hari bulan 5 tu elak. Speaker Dun Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wang Nasar madah ke pemun awam dekat di penyadi ketuai pemegang menua Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Ia madah ketiga bengkah langgur undang-undang RUU dekat dibantai ba awam ke Serak tu. Tun yang kawam RUU Perbekalan Tambahan 2022-2023. Ngau RUU Perbekalan Tambahan 2023-2023 kedekat di bantai sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas kemegak Menteri Wang ngau ekonomi baru kedua. Nangkan kenyak Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau mandang ke Art Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dekat mantai ke RUU Council Craft Sarawak 2023. 3 bengkah RUU tu dekat dibaca keterubahnya 16 hari bulan 5 tu elak. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia madah ke 4 hari dekat diagiah kendur tanya sawut. Ianya berengkah 16 ngagai 19 hari bulan 5. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia madah ke bisik 375 itik tanya ke ditulis ngau terus udah diterima. Ketebal lagi mayuh tanya Ariopis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau local government. Ia madah ke nyentuk ngagai timpuh ti udah ditetap kalai tanya tau ke langgurari Kaban Konsil Negeri Dun enda agik diterima ngena atur awam 23. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia mansut ke penerang tok buat awam pengarang berita udah bekau awam pre-council awam Dun di Kuching. Awam tok lebih kurang sejam berengkah hari pukul 10 pagi tadi betuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Bawam pengarang berita ke Sebaka, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia madah ke bisik langgur hari upis menteri dikena ngemendar ke nyelak baru Perlembagaan Menua Sarawak bawam tu elak. Ia madah ke langgur minta ngemendar ke nyelak baru Perlembagaan Menua Sarawak ianya ba hari tik ketiga awam tu ianya 17 hari bulan 5. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia madah ke langgur tu endang dikena merik kuasa ngagai Perintah Sarawak nyelak baru 10,000 itik salin Perlembagaan Menua Sarawak. Berbanggonya, Speaker Dun Megak madah ke nadai RUU dikena ngubah ordinan Mahkamah Bumi Putra dekat dibantai ke Ba'awam ke Serak tu. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia madah ke nyentuk ngagai sarito ndak ngira Sekretari Dun Peli Peter Tingum tau ke yang pundang nadai udah bisin nerima langgur pasal ubah ordinan tu. Ariupes Menteri Premier Sarawak Datuk John Sikitayai. Ia mansut ke penerang tu ngenang jaku Ari Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansang Dagang Datuk Gerald Rentab Jabu TBC dikeluar ke bas bengkah surat berita jaku Inggeris timadah ke RUU dekat debantai dikena ngubah ordinan Mahkamah Bumi Putra ke sekedar hari RUU ke baru bak maya awam Dun minggu baru tu elak. Atur pengerami Kapit Dayak Culture Festival KDCF 2023 ndang pengerami dikena ngemesai serta ngelaku ke pengerja adat asal Raban Bangsa Dayak ngagai peringkat antarabangsa. Menteri Kerja Raya Kemegak Kaban Parlimen Sitak Kapit Datuk Seri Alexander Natalinggi madah ke pengerami KDCF mega ndang dikena ngelaku ke Kapit tau ditapat ke Bala Temuai di Sarawak.
Datuk Seri Alexander madah ketua undang setipak ngau polisi dagang temuai industri kreatif ngau mandang ke art MTCP. Dikumbai promoting Sarawak to be a premier tourism destination and a showcase of unique arts, culture and heritage. Senutuk ngau hasil hari MTCP ianya culture, adventure, nature, food and festival. Ia madah ke objektif tu undang dikenak mandang ke pengerja budaya asal Raban Bangsa Dayak ngena mayuh bengkah program ngau pengawak berjual buat pengerami tu. Ia maksud ke jakutuk lebuh ke berjadi pengerami Kapit Dayak Culture Festival KDCF 2023 di Kapit. Dulu lagi hari tu lebuh ke berjakuk DO Kapit ke megak chairman pengatur pengerami KDCF series logo sabut megak madah ke KDCF ndang keman benar nyadi ke pelasar dikenak ngelaku ke budaya main gau ajat asal serta pemakai asal Raban Bangsa Dayak. Ia madah ke festival tu undang mana benar dikenak negap ke pemansang ekonomi, dikenak merangsang mensia mayuak berjalai ke pengawak dagang lalu ngangkat ke industri dagang temuai di Kapit. Projek pemansang dekat terus digagak buat sitak Konsil Negeri Dun Lambir dikenak ngangkat ke ekonomi rakyat. Timbalan Menteri Nembiak Engau Pemansang Urang Dagang Dr. Ripin Lamat madah ke sekedar hari projek tik benung digagak engau megak ke udah tembuk. Ianya ngeripe balai mensia mayuah engau kod futsal Bakam. Dr. Ripin ke megak Dun Lambir madah ke Palandur Berdaja yang kawam restoran Bak Bakam Point patut megak digagak manahagi bakai paip ngau lampu ngambil kauliah dikenak lebuh maya dibuka. Kelimpah harinya agih belanja dikenak ngeripe rumah sembiang megak bisik deberik ngagai gereja surau ngau masjid. Ia maksud ke penerang tu lebuh berjadi pengerami ramah tamah Aidilfitri Masjid Darul Khairat Bakam di Miri. Ia megak bisik nyuak ke RM75,000 duit tolong perintah. Ianya RM30 ngagai 3 bengkah masjid lalu 9 bengkah surau nerima RM5,000 sebuah. Genap bengkah organisasi Bak Sedadu Menua Malaysia ATM patut negap ke atur pengawak. Dikena mutar ke penanggul ngulun pangandirik Bak Sedadu. Menteri Penyaga Menua Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke genap bengkah organisasi tu tentu undang bisi standard operation procedure ke dirimpu. Dikena ngukum tau ke muai sidak kerja ke bisi ditemu ngerjaulah tik jahit. Datuk Seri Muhammad madah ke nyemak pansiat Tok Mandang ke sidak ti ditemu ngerja penyalah Tok Ahmad. Harinya sedadu undang patut berjalai ke hukum nitiah ke bansa hukum bak penyalah ti udah ditetap ke ATM. Ia maksud ke jakutuk dikenak ngenang penerang ti berkawal ngau rekrut sedadu darat ti dipaluk bak kem sedadu ke disadung sebelah media rama sari kemari. Datuk Seri Muhammad madah ke ia nakak ke dia Tok bedau bisik penerang ke siliak pasal kesnya lalu nyerah ke pansiat Tok ngagai ATM ngau polis di Raja Malaysia berjalai ke pansiak. Berindik harinya, ia ngelalau genap ikut sedadu ngambil kehendak ngerja penyalah serta baduk ngulun orang bukai tanggau cakah semampai ngemanah ke pengawak dalam ATM. Ngenang perkara kebukai, Datuk Seri Muhammad ndang setuju ke Malaysia oleh ngada ke kapal perang ke Mimit tang tajak penpiak sigi ndak telaban ke menobukai bak pemansang teknologi bakal telekomunikasi ngau radar. Malaysia ngau Korea Selatan dekat negap ke gempung dagang antara dua bengkah menua bak pengawak bertanam bertupik. Setipak ngau guna dikenak nentu ke hasil pemakai semampai bisik belama. Opis Menteri Bertanam Bertupik ngau Jamin Pemakai KPKM madah ke dua bengkah menua tu dah setuju negap kaki gempung lalu ngamat ke memorandum sempekat bergempung pengawak bertanam bertupik. Setipak ngau ngintu genap ke 40 tahun polisi ninjau ke timur tahun tu. KPKM madah ke ngenak sempekat Tok Malaysia ngau Korea dah setuju dekat berkongsi ke penemu, penelebak, pemanah pengawak ngau peluang pengawak dagang serta langgur gempung bak pengawak jamin pemakai ngau innovation teknologi bertanam bertupik dikenak napi ubah pemansang agriculture. Sari kemarin Menteri Pengawak Bertanam Bertupik ngau jamin pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu bisik nerima penemuai bahasa Hari Menteri Agriculture pemakai ngau perkara menua pesisir Korea Chung Hwang Kyun bak Putrajaya kemegak bertemu betungak mua tik keterubah seduaya.
KPKM Republik Korea nyadi ke Kaban Dagang Malaysia kesemampai aktif negap ke kawal bak pengawal dagang agriculture. Bak tempoh tahun 2020 ngagai 2022, penyampau hasil dagang antara dua bengkah menuatuk di Pedak Maju Bendar bak hasil timanggai ngagai 1 bilion ringgit nintiang tahun. Sibu Municipal Council MPS semampai negap ke kawul ngau mensiamayuh. Sapit Sibu Municipal Council Muhammad Abdullah Iskandar Datuk Rosli madah ketuk berguna bendar dikena nyawab ngemata ke sitak pegai MPS. Muhammad Abdullah Iskandar madah ke tanggung pengawal MPS. Ianya ngada ke infrastruktur, merik lisin dagang, ngemata ke pengelikun, pemersi ngau pengerai, genturung pendiau, dagang temuai serta mayuh bengkah pengelantang pendiau rakyat buat ndurnya. Ia maksud ke Jakutu buat pengerami Majlis Ramah Tamah Aidilfitri ke diatur Majlis Perbandaran Sibu buat Dewan Baitul Mal Sibu. Lebuh ke berjakuk, ia megak madah ke pengerami PBT ke Begulai Ngau Rakyat oleh negap kagik kawal pupu bangsa kelimpah penyerakup MPS Ngau Mensiamayuh di Sibu. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai tu. Anang dah ingat medak pekit ke penudi sampai junior jam 9 malam tu lagi bak TV2 dipancar terus dari Auditorium Piramli RTM Kuching. Engkau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.